Question 1.1a. As jy kyk daar na magnesiumkloried, magnesium chloride, jy sien net magnesium en chloor. Magnesium se elektronegativiteit is, kyk dit nie hierop nie. What's magnesium's electronegativity? Do you have it? What's it? 1.2 en chloor sinne is 3.5? 3? Nee, 3. So the difference there in electronegativity is 1.8. So dit beteken dit is ionies, nee? This is the electronegativity is 3, electronegativity is 1.2. The difference in electronegativity is 1.8. So it's ionic. B. Sak, jy moet nee, jy skry nie iets so sterk ionies nie, jy skry ionies. Jy doen nie. En Zak, jy trek my aandag af. Ek kan nie fokus nie. Ek weet nie hoe ander mense kan fokus nie. Okay. So water, oxygen is 3.5, hydrogen is 2.1. The difference in electronegativity there is 1.4. It means it is polar covalent bonds. No. Okay. C het jy CH3Cl, so that is chloromethane, chloromethaan is sy naam. So you have carbon that is, ek wil sê 2.1, 2.8, 2.5. Hydrogen is 2.1. Chlorine is 3. Okay, so between carbon and hydrogen, it is 0.4 covalent. Between carbon and chlorine, it is 0.5 covalent. Okay, so ons antwoord wil ons sê is D. Kom ons check net gou. No, because this is what it looks like. So you have that type of bond and that type of bond. Okay, ammonium chloride. Okay, so now you must know your dative covalent bonds. Want jy het ammonium, die ion, the polyatomic ion, that bonds with chlorine ion. So that is an ionic bond. Dit is 'n ioniese binding. But inside this thing, you have a dative covalent bonds. Okay, so daar het jy 'n kovalente binding, hier het jy 'n ioniese binding, so die antwoord is D, die een wat kovalent en ioniese bindings het. Ionies is daar 'n oordrag van elektrone is, of dit is tussen ione. Okay, vraag 1.2 sê vir jou, intermolekulêre kragte tussen ammoniakmolekules in 'n vloeistoffase kan as wat geklassifiseer word. Alright, so hierso moet jy jou kragte ken. Ons het London kragte, we have dipole-dipole, we have hydrogen bonding, and we have ion dipole. London forces you find between symmetrical molecules, né? Very weak. Dipole-dipole you find between asymmetrical molecules, maar net bietjie polêr. Just a little bit polar. Okay? For example, byvoorbeeld, waterstofkloried, hydrogen chloride. Is nie symmetrisch, is not symmetrical, maar is nie so polêr nie. Hulle verskil nie so baie nie. Hydrogen bond in grade 11, we get with 3 molecules. Net 3 in graad 11. Het ons water, ons het dadelik verkeerd, ammoniak en waterstoffluoried, né? So what did they ask you? Between ammonia molecules? Okay, shap. Hulle vra hierdie, dit is, waterstofbindings, ons opsie is nie daar nie. Okay. Okay, hier is so ek sê, daar is 2 antwoorde, want, waterstofbinding is 'n spesiale dipool-dipoolkrag. It's a special type of dipole-dipole force. So ek sou gevat het dipole-dipool and
it is also van der Waals forces. Ja. Ja, ja. Londen is 'n van der Waals krag. Ja, Kayla? Okay, 1.3. Hulle sê daar vir jou, die volume van 'n vaste massa gas word verminder sonder verandering in temperatuur. Okay, so the volume is decreased, but the temperature remains constant. Okay, and now they ask, or they say the pressure is increasing, why? Hoekom gaan die druk toeneem? Okay. A, they say, the number of gas particles moves faster. Okay, so hulle sê die deeltjies beweeg vinniger. Hulle sê vir jou, the number of gas particles increased. Het jy deeltjies bygevoeg? Did you add particles? No, dit nie nodig. Hulle sê daar is 'n groter afstand tussen gasdeeltjies, bigger distance between gas particles. No, you decrease the distance. D, 'n groter aantal botsings per tydseenheid nou teen die houer wande plaasvind. Okay, so what happens when you decrease the volume? The particles are closer together. So hulle gaan meer met mekaar bots. Yes? Okay, and when there's more collisions, meer botsings, dan sal meer druk. Okay, so die antwoord is D. D. Okay, goed, hoekom nie A nie? Die gasdeeltjies nou vinniger beweeg, omdat hulle meer bots. Because they collide more, yes, they might move a bit faster. Some of them. Maar deeltjies vinniger beweeg, particles moving faster, is linked with temperature. Hoe warm jy gas maak, hoe meer vinniger beweeg deeltjies. So dit is nie 'n direkte antwoord of verband nie. Okay. Het jy 'n vraag gehad? Ingemar? Okay. Goed, 1.4, 1.4. So dat daar het jy 'n diagram en die diagram lyk so iets. Okay, and they show you that this distance is 92 and then they show you this distance is 184. Okay? Kom ons check net gou vinnig. Daar as jy begin en dan gaan jy op. So that distance is called the activation energy, die aktiveringsenergie, is die minimum energie nodig om 'n reaksie te laat plaasvind. Yes? And this here is the difference between the finish and the start. Okay, so die reaksie hitte, or the heat of reaction, or the enthalpy. Okay, nou vra ek vir jou, die diagram hier illustreer verandering in potentiële energie van die reaksie. This is the reaction. Hoeveel is die enthalpie per mol? Per mol. Vir dit wat gevorm is. For that, that is formed. Per mol. So daai is die energie altesaam. En nou wil hulle weet, hoeveel is dit per mol wat gevorm word? Okay. Now, if you look at the answers, you see, there's two answers, two value answers, twee waardes, en ons plus en minus. Watter soort reaksie is dit? Endo of exo? Exothermies, because it ends lower than where it started. Exo beteken meer energie is afgegee, given away. So it means it's gone, you deleted it, so dis 'n minus. So jou antwoord moet of A of B wees, waar die minus is. Okay, so because it is exo, it means the enthalpy must be smaller than 0, het moet 'n minus wees. Nou watter een? Kan jy sien hierso, wat ook al hier gebruik word, gee vir jou 2 mol, 2 mol, nee? So, per mol beteken jy gaan moet gedeel deur 2. Nee, vir 1 mol. Jy kry 2 molle, so vir 1 mol, you must take your value and divide it by 2. Nee? Nie sakrekenaar nie. 90 divided by 2 gives you 45. 2 divided by 2 gives you 1. That is 46. So die antwoord is A. 92 divided by 2 is what?
Nee, jong. Ja. Wat ook al jy hier het, gaan vir jou 2 mol gee. So altesaam, nee? Dis om te sê, jou besigheid bestaan uit 2 mense. Jou wins wat jy gemaak het vir die dag is R92. Maar hoeveel mense moet daar R92 kry? 2 mense. So hoeveel wins het 1 mens gekry? Dit is nou dit was jou wins, jou skoon wins. Gelyk op. Nee. So omdat dit sê omdat dit sê 2 mol gegee word, nee? Nou vra hulle vir jou, hierdie is altyd saam. Dit is vir 2 mol. En nou vra hulle nie vir albei mol nie, hulle vra per mol. So beteken jy moet nou gedeel deur 2. Okay. Right. Then 1.5. Vra hulle vir jou, 2 verskillende gasse word onder standaard toestande van temperatuur en druk gehou. Okay? As die 2 gasse dieselfde volume beslaan, dan sal hulle dieselfde wat hê. Okay. Right. So ons gaan dit deur. You have 2 different gases. You have X and Y. 2 verskillende gasse. Maar they have the same, so the temperature is the same. And the pressure is the same, die druk is dieselfde. En dan sê hulle vir jou, die volume is ook dieselfde. So everything is the same. Nou vra hulle vir jou, wat is dan ook dieselfde? Okay, nou omdat die temperatuur en die druk dieselfde is, gaan jy na daai formule toe. You go to that formula. Okay, so if the temperature and the pressure is the same for both gases, then it means the molar gas volume is the same. Of dit 22,4 is, en of dit 25 is, of dit wat ook al is. Okay? Daar is dieselfde, omdat daai 2 goed dieselfde is. Nou sê vir jou, die volume is ook dieselfde. The volume is also the same. So wat is dan dieselfde? Mol, wat is mol? Die aantal molekules, the number of molecules, dis wat mol is. En daarom is die antwoord D. Okay, dan 1.6 sê hulle vir jou, jy het magnesium en soutsuur, reageer met magnesiumkloried en waterstof. If you must go, then you must go, nee? As jy moet gaan, jou ouers wag vir jou of bel jou, wat ook al. Okay, they say you have X grams of this, and they say it reacts with 2X grams of that. Okay. Nou vra ek jou, watter van die volgende stellings is reg? Kan jy sê, okay, die molverhouding is 1:2, ja, dit maak sin, 1:2. Can you say that? Nee. You can't compare masses with one another. Glad nie. Hoekom nie? Because their molar masses aren't the same. Hulle molare massas is nie dieselfde nie. Jy kan mol met mekaar vergelyk. Okay? So hierdie se mol gaan wees X gedeel deur 24 en hierdie se mol gaan wees 2X gedeel deur 36,5. So the mol is completely different. Okay. Goed, nou kom ek gee gou X se waarde. Kom ons sê X is 10. Okay, so then this is 10. And then this is 20. Totsiens. Wat is 10 gedeel deur 24? Okay. This is 0.417. And this is 0.55. Right? Okay. So you can see hulle mol is nie dieselfde nie. The mol is not the same, so I can't say yes. This is 1 to 2, sharp. Totsiens. Okay, nou vra hulle vir jou, yes. So gaan hulle albei opgebruik word? Gaan hulle albei 0 wees aan die einde? No. One is in excess and one is the limiting reagent. Een is in oormaat, een is die beperkende reaktant. As ek net so kyk, sien ek, as hierdie molverhouding 1:2 is, then if this is the magnesium that I use, I'm going to need 0.84 of that.
Het ek 0,85? Nee. So beteken this one is my limiting reagent, beperkende reaktant, en hierdie is een wat in oormaat is. Excess. Oormaat. Okay, so let's look at our options. Hulle sê vir jou watter van volgende stellings is korrek. Hulle sê vir jou jy gaan x gram hiervan kry. We just said we can't say because this is x, this is going to be x. Kan nie dit sê nie. So A is verkeerd. Hulle sê vir jou jy gaan 2x hiervan kry. Again, jy kan omdat hierdie 20 is, beteken nie hierdie gaan 20 wees nie. Met die mol met mekaar vergelyk. Okay? Omdat hierdie mol 0,55 is, and if this mole ratio is 2 to 1, then this mole will be 0.25. It's. Okay, so there's definitely 2x nie. Nou sê hulle vir jou, magnesium is die beperkende reaktant. No, it isn't. Is the hydrochloric acid is the limiting reagent? Yes, it is. So die antwoord is D. Kan jy sien dat dit is nie net raai hierso nie. Ek vat my 120 sekondes. Okay, 1.7. They ask what is represented by Y? Wat word deur Y voorgestel? Okay. Kom ons check gou wat gaan Y wees. Alright. Hoe gaan hierdie ding water word? How does hydroxide become water if it gains a hydrogen? I say waterstof kry. Where does it gain a hydrogen? From there. Daar is 'n waterstof gegee. Okay, so what is left? We have left the hydrogen, carbon, oxygen, 3. En dan omdat hy, because it loses a positive thing, this thing becomes negative. Hy word negatief. So wat sê een van my opsies is dit? Okay, so it's either C or D. C of D. Sy suur of 'n basis. This thing here, wat is sy naam? Totsiens julle, wat is sy naam? Koolsuur carbonic acid. So if this is an acid, 'n suur, wat is hierdie ding? 'n base. So daarom is ons antwoord weer D. Hier was baie D's. Okay, 1.8, dis amper klaar julle. Hulle gee vir jou hierdie reaksie daar. Wat is hierdie ding se naam wat ek nie eers skryf? Acidic acid, asynsuur, ja, of ethanosuur, ethanoic acid. And what is this thing's name? Acetaat ion, mooi, acidic, acetate ion. Okay, hulle vra vir jou, which one of the following is conjugate acid-base pairs? Gekonjugeerde suurbasis pare. Kom check out daai 2 en daai 2 gaan saam. So if you look at your options, that is B for beautiful. Okay, 1.9 vra hulle vir jou, wat is die oksidasiegetal van koper in koper sulfaat en copper sulfate? You can see copper sulfate is a 0 valency en 0 valency. So het X plus, ekskuus tog, hierdie ding saam, that things together is -2, nee? So plus -2 is gelyk aan 0, so X is 2. Plus 2, positive 2, dankie. So jou antwoord daar is B. And then 1.10, okay, they give you there a redox reaction. Okay, kom ons check gou. Wat het gebeur met yster van daar tot daar? Iron, did it lose or gain? Gain. So this is the reduction half reaction. Reduksie. Hierdie ding, wat het met hom gebeur? Hy het verloor soos die oksidasie half reaksie. Nou vra hulle vir jou, gee die reduseermiddel in hierdie reaksie. The reducing agent, reduseermiddel, is die ding wat oksidasie ondergaan, so dis koper. Dis nie koper hier hoor nie, it's not copper iron, it's copper. So the answer is C.